السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة للجميع. اليوم نديرو حل لموضوع لو كوافور السنة الخامسة ابتدائي. إذا لو كوافور s'occupe de tous les soins de cheveux، أي أنه يعتني كل ما يخص بعناية الشعر. Il travaille dans un salon de coiffure، يعمل في صالون الحلاقة. Un coiffeur s'occupe de la coupe، de la barbe et des shampoings. إذن هو يهتم بقصة الشعر باللحية والشامبو. Il travaille avec des ciseaux، un rasoir، une tondeuse et des peines. هو يستعمل في عمله مقص، شفرة والشفرة الآلية والمشط. C'est un métier difficile et fatigant parce que le coiffeur travaille de longues heures. إذن هو مهنة متعبة، هنا difficile صعبة، fatigant متعبة، لأن الحلاق يبقى لساعات طويلة واقفا. الآن compréhension de l'écrit، ما معنى ذلك؟ أننا سنحاول فهم النص بهذه الأسئلة. Où travaille le coiffeur؟ أين يعمل الحلاق؟ أذهب إلى النص. Le coiffeur s'occupe de tous les soins de cheveux. Il travaille dans un salon de coiffure. إذن أين يعمل؟ Dans un salon de coiffure. Citez ces instruments de travail. إذن سنذكر أدوات التي يستعملها في المهنة. Il travaille avec quoi? Avec des ciseaux, un rasoir, une tondeuse et des peignes. إذن أذكرها. Est-ce un métier difficile? C'est un métier difficile. C'est إذن هنا أؤكد أنه عبارة عن مهنة صعبة. إذن oui, c'est un métier difficile. Pourquoi؟ لماذا؟ إذن أن parce que عبارة عن إجابة ل pourquoi. Parce que le coiffeur travaille de longues heures debout. إذن parce qu'il travaille de longues heures debout. Point de langue. إذن mais à la forme interrogative puis à la forme négative. سأحول il travaille avec des ciseaux هذه الجملة إلى جملة استفهامية ثم إلى الصيغة المنفية. إذن pour poser une question, on a deux façons pour poser une question. إذن عندنا soit on inverse le sujet ou on ajoute est-ce que. Il travaille avec des ciseaux. Si on inverse le sujet et le verbe, qu'est-ce qu'on va dire? Travaille-t-il avec des ciseaux? نزيد un point d'interrogation. أو عندما يكون يقول إذا طلبوا منا نزيدوا أسكو نديروا أسكو. إذا طلبوا منا d'inverser le sujet, on utilise cette première phrase. Sinon, نزيدوا est-ce que, la phrase ne change pas. نزيدوا غير est-ce que. إذن est-ce qu'il travaille avec des ciseaux? Et bien sûr, le point d'interrogation لا ننساه. إذا نسيناه فهي الجملة ناقصة. إذا est-ce qu'il. لماذا وضعنا هنا الأبوستروف؟ لأن il يبدأ بune voyelle. عندما يبدأ بune voyelle إذا نحيو الأو تاع اسكو تاع كو ونحطو l'apostrophe هنا. est-ce qu'il travaille avec des ciseaux. Maintenant on va faire la forme négative. إذا الصيغة المنفية. ماذا نستعمل؟ نستعمل ne pas، نستعمل ne plus، نستعمل ne jamais. إذا كلها صحيحة. وين يجي ne pas؟ يجي يحصر الفعل. إذا أبحث عن الفعل travail، نحط ne هنا ونحط pas هنا. واش تجيني؟ Il ne travaille pas avec des ciseaux. Ou là, il ne travaille plus avec des ciseaux. Ou là, il ne travaille jamais avec des ciseaux. Maintenant, donne deux mots de la même famille que coiffeur. إذا قالوا donne deux mots dans le texte. إذا في النص. هنا لم يقولوا في النص. قالوا donne deux mots de la même famille que coiffeur. ما معنى de la même famille؟ أي عندهم le même radical. coiffeur هذا ما يتبدلش. عندنا إذا أراد أن يستعين بالنص يذهب إلى النص ويبحث عن كلمة من نفس العائلة. نشوفوا بلي كاين كوافور هي من نفس عائلة كوافور. ونزيدو واحد من عندنا par exemple كواف، لا كواف تسريحة الشعر. donne le féminin de
هنا سنحول إلى المؤنث. مدونا جاردينيي. جاردينيي ينتهي ب IER وطبق الليسون اللي داروها في الدرس. IER واش نديرو؟ لو E نديرو لها أكسون ونزيدو لو E à la fin. Jardinière. Chat. هنا je double la consonne et j'ajoute un E. Chatte. Marchand. Marchand يخيقولنا quand il y a une consonne muette à la fin واش كي نزيدو ال E نعودو ننطقوها. إذا marchande. Paysan. Paysan on double le N ونزيدو le E تولينا paysanne. Maintenant la conjugaison. التصريف. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. إذا هذا le verbe اللي entre parenthèses مدوهولنا غير مصرف à l'infinitif وحنا دوكا نصرفوه. Vous vouloir apprendre à lire. تريدون أن تتعلمون القراءة. لكن vouloir نشوفوه أولا واش من جروب. نشوفوه بلي c'est le troisième groupe. لا IR لا ER. إذا هو c'est un verbe irrégulier غير منتظم. عندنا pouvoir et vouloir للحفظ لأن التصريف تاعهم ليس كالآخرين. Vouloir je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez. إذا voulez ينتهي دائما قلنا pour vous كلها تنتهي ب EZ. إذا voulez EZ. Vous voulez apprendre à lire. Il au pluriel venir de la ville d'Oran. أنتم تأتون من مدينة وهران. إذا venir نشوفوه يفض IR نقول أنا deuxième groupe. نشوف نتأكد نروح لنو للجمع ندير venissant. C'est pas logique. إذا هو ليس من deuxième groupe. إذا هو من troisième groupe وتصريفه غير منتظم أيضا يجب أن أحفظه. venir je viens, tu viens, il vient, nous venons. هذه ou pour il au pluriel viennent. On double la consonne. Attention بزاف اللي يديروا هذا الخطأ. il double pas la consonne. il faut doubler la consonne. viennent. شوفوا نتكاو على le n. viennent. إذا on double la consonne et ENT. vous faire vos devoirs. تقومون بواجباتكم. إذا vous faire c'est un verbe irrégulier. وعلاش؟ لأن عنده le RE غير منتظم. irrégulier غير منتظم. إذا je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez. إذا vous faites vos devoirs. vous faites. إذا شوفوا كي نطقوا fait AI ينطق كA. vous faites avec S à la fin. vous faites vos devoirs. je dire toujours la vérité. je dis toujours la vérité. IS je dis, tu dis, nous disons. هذا أيضا من le troisième groupe تشوفوه راه يفض ب RE. Donc l'essentiel c'est la production écrite. 4 points. Présente un métier de ton choix. أي ستعرف بمهنة من اختيارك. Dis quelle action permet d'exécuter ce métier. ما هي الأفعال التي تسمح لنا بممارسة هذا المهنة. Tu parleras du lieu de travail. إذا سأذكر مكان العمل. Des outils et de l'utilité de ce métier. إذا les instruments et outils أي الأدوات المستعملة وماذا يقوم بهذا في هذا المهنة. l'utilité تاعو. إذا أنا حبيت نخرج شوية على العادة. درنا maçon, menuisier, tout le temps c'est la même chose. J'ai voulu faire l'architecte. Premièrement, je dois respecter la majuscule au début. Et le point, la ponctuation, la virgule. Alors, majuscule et ponctuation. Le présent, je dois utiliser le présent. Je dois utiliser il, la troisième personne du singulier. Il. إذن وما نطولش في la description تاعي في la production تاعي. maximum ندير 5 جمل. وعلاش؟ لأن كي نطول رايحة نخرج من الموضوع. إذن أحاول أني ما نخرجش. comme l'architecte عنده شوية des termes qui sont un peu compliqués. تما تشوفوا بلي بالك طويل لكن هو المكان ما عنديش أصلا. alors je commence. Un architecte est un homme actif et créatif. إذا هو نشيط ومبدع. إذا مهندس المعماري هو رجل نشيط ومبدع.
Il travaille dans un cabinet d'architecture أي يعمل في مكتب المعماري. Il utilise des règles à échelle, des crayons, des gabarits et un ordinateur. إذا ماذا يستعمل هنا؟ ذكرت الأدوات التي يستعملها. يستعمل des règles à échelle وهي عبارة عن مسطرة فيها comme une échelle كما السلم فيها سلم. Des crayons, des gabarits. Le gabarit هذا هو le gabarit. Le gabarit هو عبارة عن مسطرة فيه أشكال هندسية، ثم باش نرسمو بها أشكال هندسية عندنا des crayons, des gabarits et un ordinateur. Un ordinateur وهو الحاسوب. Il dessine des plans pour des projets de construction. إذا يرسم تخطيطات لمشاريع البناء. ما هي هذه المشاريع البناء؟ المنازل، les bâtiments. Alors tout ce qui est عبارة عن بناء. Et réalise des maquettes أي يصمم نماذج لهذا التخطيطات. ما هي la maquette؟ la maquette هي هذه، هو عبارة عن بيت صغير أو عمارة صغيرة باش يشوفوا كيفاش تجي هذاك المشروع. Le métier d'architecte est difficile. هو عبارة عن مهنة صعبة car il demande beaucoup de concentration et d'innovation. لأنه يحتاج إلى التركيز والابتكار، أي دائما حاجة جديدة. إذا أعيد قراءة النص. إذا قلنا la majuscule et la ponctuation. On a point, virgule, point. Et en plus, j'ai utilisé des phrases déclaratives أي جمل إخبارية. أخبر وأعرف بهذه المهنة. J'ai utilisé il, c'est la troisième personne du singulier. إذا j'ai respecté les verbes, je les ai conjugués au présent. إذا صرفت الأفعال في المضارع. هنا et في المضارع، travaille في المضارع، dessine في المضارع، réalise في المضارع. alors et aussi alors كلها عبارة عن أفعال صرفتها في المضارع. إذا في الأخير سأقوم بإعادة القراءة ونشوف إذا ما نسيتش حاجة وإذا ما غلطتش في حاجة. أعيد قراءة النص. Un architecte est un homme actif et créatif. Il travaille dans un cabinet d'architecture. Il utilise des règles à échelle, des crayons, des gabarits et un ordinateur. Il dessine des plans pour des projets de construction et réalise des maquettes. Le métier d'architecte est difficile car il demande beaucoup de concentration et d'innovation. هنا حبيت برك ندير قبل ما نفض. هنا كي نقولوا il utilise des règles à échelle نديرو virgule, des crayons virgule, des gabarits. وكي نجي نفض ما نسيتش ندير une virgule، ندير l'agent de liaison est و. إذا ندير et un ordinateur ولا des ordinateurs. إذا هنا في لافان ندير فاصلة بين هذا les outils و le dernier outil et l'avant-dernier أقوم بربطهم بالagent de liaison et. أرجو أن هذا الحل أفادكم ولو بالقليل، وسأقوم بإذن الله بحل سجيات أخرين باش هكذا يساعدوا الأطفال أفورس أنهم يمارسوا دي سوجي راح يجيهم سهل لو سيجي اللي يمدولهم باسكو اصلا هما يتشابهوا كامل غير في لو ميتيي كي يمدوه ماشي كيف والاسئله هي نفسها. اذا لازم يركز ويشوف اللي ما يفهمش مليح فرنسيه يشوف الاسئله كلها متشابهه ويعرف à force de travailler, à force de comprendre
اذا تفهموا له نتوما بالعقل. اذا افورس دو كومبروندر هاد السوجي بعد يزيد لو سوجي الاخر يشوفهم بلي يتشابهوا في لي كيستيون، يجيه الامتحان ان شاء الله يجيه ساهل ويخدم فيه وتفرحوني بالنتائج تاعهم. لانه كي يجيبوا النتائج قولوا لي النتائج اللي يجيبوهم هكذا باش نشوف اسكو راهم في تحسن ام لا. هكذا نخليكم يومكم طيب الى الدوزيام سوجي.